नमस्कारम्। अथ दुर्गा सप्तशती अंतर्गते अष्टमोऽध्याय रक्तबीजवध। ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिमीरभृतां मयूखैरहमेत्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषि उवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता संप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुधायुधा कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तुं स्वबलैर्भृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशत्सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालदा दौर्हृदा मौर्या कालिकेयास्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिशुभो वैभव भैरवनाशासन निर्जगाम महासैन्यशस्त्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां जास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तराम् ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृहर्यत् धनुर्जां सिंहघण्टानां नादापूरत् दिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः कालैः जिज्ञैः विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंह तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरदुषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तय शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययु यस्य देवस्य तद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छिरक्तिरसुरान् योद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलु अयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणीं महाहेवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानाम्बिका गुह्यरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गगदा हस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीं तनुं नरसिंहीं नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र शटापेक्ष पक्षित नक्षत्र संगति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ततः भीरिशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तं सुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीराक्तु विनिष्क्रान्तान्तिभीषणा चण्डिका शाक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानपराजिता
दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शम्भुं निशुम्भं च दानवावतिर्गर्वितो ये चान्यै दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमेच्छथ बलाबले पादथ च चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिण तथा तदा गच्छत त्रेप्यन्तु मच्छिवापिषितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् तस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाङ्ख्यातं महासुरा अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायिनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यरिद्रिवृष्टिभिः बवर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलं शक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्या माततधुर्धनुर्मुक्तैर्महीषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथिताश्चारीन् कुर्वती व्यचरत् तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजस ब्रह्माणि चाकरोत् श्रोतॄन् येन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जनघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो देव्य दानवा पेतुर्विदारिता पृथ्यां रुधिरौध प्रवर्षिणा तुण्डा प्रहार विध्वस्ता द्रष्टाग्रच्छतवक्षस बाराहमूर्त्यान्यपन्तश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताश्चानन्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टाः सैरसुरा शिवदूत्य विदूतिर्दूषिता पेतु पृथिव्यां पतितास्ताश्चखा दाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं वर्धयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्धितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धौ रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुर युधे स गदापाणिरिष्टिन्द्रशक्त्या महासुर ततश्चन्द्री स्वज्रजेण रक्तबीजमताडयात् कुलेशेनाहतस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो द्योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्त पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्त पुरुषां जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युयुधोस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मात्रे भैरेत्युग्रशस्त्रपाता तिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा विवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रो जगद्व्याप्तं तत्
प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुरा तैश्चासुरा शक्तिसम्भूतैर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् शरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्क्षत्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरत्यो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजघान्तम् मुखेन काली जगहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहु शुश्राव शोणितां यतस्ततस्त्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुरा ताश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जगान रक्तबीजं त्वं चामुण्डापीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहत नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्गमदोद्धत ॐ इति मार्कण्डेयपुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः।